माड़ी आलोचना करंतु हे विदूषगण बामन पुराण कथा देवा कहिण बामन पुराण कथा देवा कहिण लगी जाओ विश्वकर्मा को अभिशाप देले जेते बोले भूताजी अभिशाप देइथिले से काळे बामन पुराण रे लेखा होइछि दानव कूले जाई जन्म होइछि विश्वकर्मा दानव कूले जन्म होइले ऋतुराज ऋषिंग ठारू बर पाइले जो ऋतुराज ऋषिंग ठारू जानु विश्वकर्मा बर पाइथिले तक्षुनु से बर पाइले हे से विश्वकर्मा बर बाबू पाइले जाई गोटिए पुओ जन्म करिले तोही से पुओर नाम हे देवा कहिण सभाजने शुणुथिबे देई मन कर्ण बामन पुराण रे लेखा होइछि आउ विश्वकर्मा और सुपुओ जन्मिछि नल बोली हे बाबू देली बुझाई नल नील बोली बाबू देली बुझाई पुओटा जन्म बाबू होइछि तुई त्रेतया जुगरे से काम करिछि सेतु बंध बांधिला बेड़रे रहिछि सेतु बंध बांधिला बेड़रे रहिछि नल जेते बळे रहिथिले जानु हनुमान पर्वत बही आणुथुले गुण जेते पर्वत हनुमान आणुथुले हलुक बानर सबु तो मिसी आनिले पत्थर जेते बळे पकाई दिहंती लगी जाओ पत्थर सबु जाको बुडी जाउछि सेते बळे नळ देख विचार कले देवीरी हातुटा तो लगाई देले लगी जाओ सेते बळे हनुमान पुनी क्रोध होइण सेते बळे हनुमान पुनी क्रोध होइण पत्थर छचिबाकू करिला गमन जे कि विश्वकर्मार आउ गोटे पुओ अछि आज्ञा बामन पुराण लेखा अछि नळ से नळ सहयोग करथिले मर्यादा पुरुष रामचंद्र को सेतुबंध प्रतिष्ठा हेले जेते माळ माळ करी हनुमान पर्वत बा पहाड़ गुडाक धइकिरी आसिले समुद्र रे जेतल पकौथांती सब जाक बुडी जाउछि नळ विचार कला कि एते केते आनिले मध्य तो आमे आ सेतुबंध बांधी परिबा नाही ये कोन कले ना देवी हाथुरा जाइकिरी लगेई देले हनुमान देखुथिले एडा बड़ा शुभ कार्य आम एते कष्ट पड़ी पर्वत पत्थर गुड़ा आणुछंती ए नळ कोन करछ अशुभ हाथुरा को लगेई दोछ बोली से कोन गले पर्वत गुड़ा को नेकी छेची दी बोली मुंडरे एही कथाटा देखुथिले मर्यादा पुरुष रामचंद्र धाई आसिले रामचंद्र अरे मु थाइकिरी तमे कोन पाटी तुंड होउछ कोन हेछि सेडी रामचंद्र कहिले मध्यस्तर रामचंद्र रहिले हनुमान नळ को मारिबा को जाउछंदी नळ मध्य कहूछि तोडु मध्य मु किछ कमजोर नाही मु होछि विश्वकर्मांकर पुत्र रामचंद्र कहले रहित हनुमान आमे जोडा बांधिबा को एबे जाउछंदी एटा कोन आ ना कोन जानि छंदी ना कोन आ ना होछि से तू से आउ तू से होछि के ना नळ आ हनुमान तू तमे दी जण जाक न मिसले सेतुडा बंधाई परिबो नाही तांको तमे मारिबा को जाओनी ना हनुमान बोले केमिति ना तमे जेते पर्वत जेते पत्थर धरि गिरी आसीबो समुद्र रे बुडी जीवो नळ छुई दिला का पर्वतडा बा पत्थरडा भासीबो हेले नळ को से बरडा किए देइथिला पत्थरडा भासीबो जी नळ को बरडा किए देइथिला विश्वकर्मांकर जो नळ बोली गोटे पुओटी थिले रामचंद्र विचार कले दुई जनक भितर झगड़ा हि जिवो हनुमान को कहले रे हनु नळ न छुईले आमे सेतु बंधन को बांधी परिबा नाही नळंकर गुरु होचनी के ना दुर्वासा ऋषि पाखरे नळ रहुथिले छोट पिला समयर कथा से समय पिला समय बुद्धि बातुल बुद्धि थाई दुर्वासा ऋषि जेते जहा जोडू मागिगिरी आनिले मध्य ए नळ कोन करूथिले सब जगह नेकी पानी रे फिंगी दउथिले फिंगी देले सब जगह बुडी जाउथुला
ପିଲା ଲୋକଟାକୁ ଆଉ ଋଷି କଣ କିଛି କହିପାରିବେ କି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି ବିଜାର ହଉଥାନ୍ତି ଯେତେ ଯୁଆଡୁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିରି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥାଉଛି କୁଆଡେ ଯିବି ବୋଲେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଘରେ ନଥାଉଛି କଣ କରିବି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ତୁ ଯାହା ଫିଙ୍ଗିବୁ ତାହା ଭାସିବ ସେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ବରରେ ନଳ ଯାହା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାସିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର এই কথাটি କହିଲେ ତେଣୁ କରି ନଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ କହିଲେ ତମେ ପର୍ବତ ବହିକିରି ଆଣିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରକୁ ଇଏ ଛୁଇଁବ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁବ ଯେ ମୋ ନାମଟା ସେଇଠି ରହିବ ଗୋଟିଏ ପଥର ଲେଖା ହବ ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ରହିବ ମ ରା ବୋଲି ପଦଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ମ ବୋଲି ପଦଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କୌସ୍ତଭ୍ୟମଣି କୌସ୍ତଭ୍ୟମଣି ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯଦି ଯିବେ ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ପଳେଇବ ଗୋଟିଏ ବଗ କଣ କରିଥିଲା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଛି ଗୋଟିଏ ଶବର ଗଲା ବଗଟାକୁ ମାରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛି ସେ ବଗ କଣ କଲା ମରିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଲା କି କହିଲା ରା ତଳ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା କହିଲା ମ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଯାଇକି ଅଠା କାଠିରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ସେ କହିଲା ରା ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡିଲା ମ ରାମ ହେଲା ପଦଟା ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ବୋଲି ପଦଟା ହେଲା ତାକୁ ମାରିଲା କିଏ ନା କୌଶିକ ରାଜା ଏ ଯୋଉ କୌଶିକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ସେ ବଗଟିକୁ ଇଏ ବିଚାର କଲେ ରା ଏ ମ ରାମ ପଦଟା କଣ ସେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଏ ରା ଏ ମ ଉପରେ ରହିଲା ରା ତଳେ ରହିଲା ମ ଏ ରା ମ ଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କଣ ନାରଦ ଆସିକି କହିଲେ ତମେ ଏ ରା ଏ ମ ଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ତମେ ବସିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜପ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କଣ କଲେ ରା ମ ସବୁଦିନ ଜପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନଟା ଟଳି ଗଲା ଗଲା ଏ କୌଶିକ ଯେତେ ରାମ ନାମ ଜପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନଟା ଟଳି ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଆସିକିରି କହିଲେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଠି କୌଶିକ ରାଜା କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏ ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି ଏ ଗଣ୍ଡିଟା ରହିଛି ମନଟା କୁଆଡେ ଉଠିକିରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରିବି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି ଗୋଡ ଦିଟା ଅଛି ଯେ ତେଣୁ କରି ଏ ଗୋଡ ଦିଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ମନଟା ଅସ୍ଥିର ହଉଛି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ମନଟା ଡାକୁଛି ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର କିଛି ମାଗୁନି ମୋର ଗୋଡ ଦିଟାକୁ କାଟିଦିଅ ଭଗବାନ ସେଠି ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲା ଆରେ ଭକ୍ତ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ କାଟିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି ଅଣ୍ଟାରୁ ମୋର କାଟିଦିଅ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଯାହା କହିବ ଭଗବାନ ତାହା କରିବେ କଣ କଲେ ଅଣ୍ଟାଟାରୁ କାଟିଦେଲେ ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଟିଦେଲେ ଖାଲି ମାଦିଲିଟା ରହିଲା ସେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଭକ୍ତ କୌଶିକ ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଯେ ପେଟଟା ଅଛି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ କାଉଳି ହେଉଛି ଖାଲି ଗଣ୍ଡିରେ ରାମ ନାମ ଜପିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ ଟଳିଗଲା ତତ୍ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଭଗବାନ ଆସିଲେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ କୌଶିକ ସେତେବେଳେ କୌଶିକ ରାଜା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗଣ୍ଡିଟାକୁ କାଟିଦିଅ ବେକୁଟାକୁ କାଟିଦିଅ ବେକୁରୁ ଅଲଗା କରି କାଟିଦେଲେ ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କାଟିଲେ ନା କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ ଭଗବାନ ସେଠି କଣ କଲେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ପଡିକିରି ରହିଲା ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିକିରି ରହିଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମ ଜପିଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଏଥର ଯଦି ଯିବି କହିବ ଏଥର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପଥର ଛେଚିକିରି ମାରିଦିଅ ବୋଲି କହିବ ଇଏ ତ ମୋର ଭକ୍ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମ ଡାକୁଛି ସେଇ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁନି ରେ ତୋତେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ କୌସ୍ତଭ୍ୟ ମଣି କରିକି ରଖିଦଉଛି ହୃଦୟରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ସେ ହେଲା କୌସ୍ତଭ୍ୟ ମଣି ରାମ ଶବ୍ଦରୁ କୌଶିକ ରାଜା କୌସ୍ତଭ୍ୟ ମଣି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଳାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କୌସ୍ତଭ୍ୟ ମଣି ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ହୃଦୟରେ ଝୁଲିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଲେ କୌସ୍ତଭ୍ୟ ମଣି ସେ ହଉଛି କୌଶିକ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ଶବ୍ଦଟି ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ରା ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ମ ଲେଖିବ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡି ଯିବ ରେ ବାବୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ
जदि गोटे पत्थर को गोटे इटा को आम जोड़ा बोले कौन करिया पड़ुची सीमेंट सीमेंट देले से जोड़ी होची ना नहीं को सीमेंट दउचंदी राम को राम को सीमेंट देल के पत्थरटा जोड़ी हे गला बाबू एमिति गोटे भाबी परियो आमे कथाटा ना नहीं हेले सेठ पत्थर को पत्थर लागे गिरी सेतु बंधटा बंधाई गला नळ सेठी सहयोग करथिले आज सेही विश्वकर्मांगर गोटे झियो थिला से झीर ना हूँ कौन संज्ञा अति सुंदर झीटे संज्ञा बोली गोटे कन्या थिले भगवान विश्वकर्मा विचार करिले आस विश्वकर्मा विचार करिले संज्ञा झील को विवाह करी बोइले अरे सेते बड़े संज्ञा बाबू बड़ होई गले अरे संज्ञा धीरे धीरे बाबू बड़ होइले जाणु आउ सूर्य देवता को विवाह कले नैन सूर्य देवता विवाह होइले जाई संज्ञा तो बाबू देख डरिले तुई सूर्य ताप सही पारिले नहीं सूर्य को ग्रहण करी पारिले नहीं सूर्य देवता मने विचार कले भारी चा करी तोते रखिबी बोइले ताहेले तू जदि मते डरी बुझाई कि परी भार्या होई रही बुतुई सेते बळे सूर्य देवता विचार कले धीरे धीरे तेज कुहे कमाई देले धीरे धीरे तेज तंकर कमीण गला संख्या ठारू पुओ झियो जन्म हेला जो पुओ झियो जन्म होइला जानु जम जमुना बोली देली कहिनो जम जमुना बोली देली कहिनो से जम जमुना बाबू देख जन्म होइले संख्या मन मन रे विचार कले विश्वकर्मा पाखकू आसी गले बापा को कर पत्र जोड़ी कहिले हे बापा मोर सुना उत्तर आउ जीवी नाई मु तो घईता घर आउ जीवी नाई मु तो घईता घर विश्वकर्मा झियो मना करिले आउ सूर्यंकर ताप सही पारु नाही बोइले जीवाकू मना करी देले हे जानो संख्या पुणी आउ गले नाही शुणु सेते बड़े सूर्य देवता विचार कले आउ संख्या को पाखकू आसी बुझाई थिले हेले मध्य सूर्य देवता आसिले सिना विश्वकर्मा को कहिले झियोटी डरी जाउछि सूर्यंकर तेज को सह्य करि पारु नाहंती तेणु करी विश्वकर्मांकर झियो जे कि संख्या द्वितीय थर रे आउ सूर्य देवता पाखकू गले नाही जेतले न गले विश्वकर्मा जहाँ झील को बुझा कथा बुझेले तथापि आ संख्या विश्वकर्मा झील कि सूर्य देवता पाखु गलेनी तापर कौन है ए संख्या विचार कले आउ तो जीविनी चाहे मु करी कौन ये विचार कले वन भीतर जाई पशिण गले वन भीतर जाई पशिण गले आउ निज को निज बाबू हे निष्पत्ति नेले निजर छाई ताकू आहार कले से छाई ताकू पुणी देख पठाई देले सूर्य देवता पाके छाया पहुंचिला से छाया पुणी बाबू पहुंचिला जानो संख्या बोली बोली न देले भाबिनो बोले संख्या देखिबा को जेमिति संख्यार छायाटा होची सेमिति गोटे रूप हेले छाया को जतल जन्म कले किए संख्या जतल जन्म कले छाया को कहले झियो आ तू जीवु सूर्य देवता पाखरे तू स्त्री हेगिरी रहिबु किंतु तोते पचारले कहिबु मु निजे संख्या बोली करी कहिबु तू छायाटा बोली करी कहिबु नाही सूर्य देवता कौन कले ना ए छाया संख्यांकर कथा सुनी सूर्य देवता पाखक गले रूप देखियो गोटे प्रकार से जो प्रकार रूप संख्यांकर छायार रूपटा मध्य होची सेही प्रकार हेले छाया को सूर्य देवता ग्रहण करिले भार्या रूप रे बाबू ग्रहण करिले तांको ठारू दुटी पुओ झियो जन्म हेले तांको ठारू पुओ झियो दुटी जन्म हेले
आलोचना करंतु हे विदूषगण जो पुओ दुई झियो आउ हेले जन्म पुओर नाम बाबू सन्नी होइला आउ झियोर नाम बाबू देख तप्त नदी हेला तप्ती नदी बोली गोटे अच्छी ना आमर तप्ती नदी बोली गोटे अच्छी तप्ती तप्ती बोली गोटे नदी अच्छी से हूँ सूर्यंकर झियो पुओ हेले किए सन्नी हेले संज्ञांकर गर्भरु जन्म होइतिले किए ना जम जमुना छायार गर्भरु जन्म होले किए तप्ती आ सन्नी केडे सुंदर पुराण विषय होचे बामन पुराण कथा आज्ञा खाली दिनकर विषय हे कहूची सुन खाया को बाड़ीले छाया तो हे जानो सन्नी देवता तो बसी अछंती छाया माया सिखाया को दियंती छाया मादे तोड़ खाया को बाड़ीले आउ साबत माँ बोली पुणी जानी न देले जम राजा पुणी बाबू जानी न देले मो मार खाया को ये नाई बोइले सन्नी की गोटे प्रकार देउछि जानो मते गोटे प्रकार देउछि पुणो साबत माँ बोली देले जानी न मन दुखरे जम उठिले जानो जाई बापा को पुणी बुझाई देले ये मो माँ नहीं बोली काटी न देले ले जम राजा खाया को बाटिला समय जानी देले ये कौन साबत माँ खाया को देला बोली देउची ये मोर संज्ञा माँ नहीं जम जतल जानी देले जम जाई के सूर्य देवता को कहले बापा ये मो संज्ञा माँ नहीं मो माँ खाया को एमिति दबनी ये कौन साबत माँ देला बोली खाया को दउची जम राजा जानी देले से समय आज्ञा तेणु करी आज मर्त्य मंडल में रही साबत माँ बोली जी था जहाँ जन्म कर अन्य प्रकार देखुं जहाँ जन्म न कर साबत पुओटा थी अन्य प्रकार देखुं यहाँ पूर्व पुरुष सियाड़ू आगे आसू शनि देवता विचार कले कौन कले तोते खाइया को पक्षपातर कर गोटे की माँ शनि देवता विचार छायार पुणी चुटी धरिले जानो चुटी धरी छिकी छिकी पुणी आनिले जाई सत कथा किए आलो कहूछि तुई सेतेबेले छाया पुणी देले कहिनो संज्ञा नहीं मते छाड़ी दियो आपण संज्ञार छाया मुत आसीछि जाई संज्ञार छाया मुत आसीछि जाई केते दिन स्त्री होई रहिली तुई अनुरोध करी पुणी छाया कहिले आउ संख्या कुआड़े जाइछि एबे कहूछि भले हेले संख्या कहिथिले छाया को कहिथिले संज्ञा मु कोडी अछि तू किछ कहिबो नाही जति सूर्य देवता पचारिले मो स्वामी तू कहि देबो मु निजे संज्ञा बोली कहि देबो आ मु कोडी अछि तू किछ कहिबो नाही सेतेबेले बाध्य होइकरी चुट्टी गंड धरी जेतल पचारिले सूर्य देवता सत कथा को तू कि आछू सी कहीदेले जे संख्यार झियो बोली देले प्रमाण झियो होई पुणी बापा ताकू कले ग्रहण आलोचना करंतु हे विदूषगण शनि देवता करी सूर्य देवता करिथिले ग्रहण छाया बोली गोटिए स्त्रीटी जाई संख्या बोली स्त्री बाबू रही तही माँ झियो को करिथिला हरण मार घई ताहे झिएटी जान झियर घई ताहे सिएटी पुण मार घई ताहे झिएटी तही झियर घई ताहे सिए हुई संख्या को पुणी करिथिले ग्रहण छाया को जाई पुणी कले ग्रहण सेतेबेले सूर्य देवता विचार कले आउ संख्या कोटि कुह अछि बोली बोइले सूर्य देवता से कले जे छाया प्रकृत कथा कह संख्या कोटि अछि मते कह मु ताकू जिकी जिकी छाया कहिदेले संख्या कोन करथिना से बनस्थ मध्यरे घोटकी रूप को धरी तपस्या करूछि घोटकी रूप को धरी के संख्या तपस्या करूछि बनरे संगे संगे सूर्य देवता विचार कले अरे घोड़ा रूप को प्रभु करिले धारण
ଘୋଡ଼ା ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କଲେ ବନ ବନରେ ଯାଇ ତ ବୁଲିଥିଲେ ଘୋଟକି ସଂଜ୍ଞା କକୁଚ ଖୋଜୁଥିଲେ ତପସ୍ୟାରେ ସଂଜ୍ଞା ପୁଣି ତ ବସିଛନ୍ତି ଘୋଟ ରୂପକୁ ତ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ପଶୁକୁ ପଶୁ ବାବୁ ଚିହ୍ନିବ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ି ବାବୁ ଚିହ୍ନିଲା ତହିଁ ଖୋଜିଲା ସମୟରେ କହୁଛି ଜାଣ ଘୋଡ଼ା ରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୁଣ ଘୋଟକି ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ଘୋଡ଼ା ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଭେଟିଲା ଘୋଟକି ସହିତ ମୁଖ ମିଳନ ହେଲା ମୁଖରେ ଯାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଖକୁ ମୁଖ ମିଶିଲା ଯାଇ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଅଶ୍ଵ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଧାରଣ ଅଶ୍ଵ ହୋଇଥିଲେ ଘୋଟକି ଜାଣ ହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଛି ଅଶ୍ଵ ଇଏ ହେଇଛି ଅଶ୍ଵ ସେ ହଉଛି ଅଶ୍ବି ମାନେ ଘୋଡ଼ି ଜଣେ ଘୋଡ଼ି ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ଵ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଅଶ୍ଵ ରୂପକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ କଲେ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯୋଉ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ତୁ ହବୁ ଦେବ ବୈଦ ତୁ ହେବୁ ଦେବ ବୈଦ ତାକୁ ସେଠି ଦେବ ବୈଦ କଲେ ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବ ବୈଦ ହେଲେ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଏ ସଂଜ୍ଞାର ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ସେ ହଉଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଘୋଡ଼ି ଏ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଏହି ପ୍ରକାର ବାମନ ପୁରାଣରେ ରହିଅଛି ଯାଇ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ବାବୁ ଦେଲି ବୁଝାଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଏ ଚରିତ୍ର ଜାଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବାବୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ବାମନ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଯାଇ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ବାବୁ ଦେଲି ବୁଝାଇ ଆଉ ସଭାଦନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି